तुम मेरी नफ़रत के काबिल हो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतनी नफ़रत है कि दिल करता है तुम्हें जान से मार दूं। लेकिन यकीन करो, इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। तड़पा तड़पा के मारूंगा, रोज़ मारूंगा, इस दिन तक मारूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते। वो उठाकर तस्वीर को ज़ोर से दीवार पर फेंकता है। इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी होती हैं, जिस्म की नसें साफ साफ दिखने लगती हैं। वो खुद से अपना कंट्रोल खोने लगता है। वह फ़ौरन उठकर अपनी अलमारी से एक इंजेक्शन निकालता है और अपनी बाजू की एक नस में ट्रांसफ़र करता है। कुछ देर बाद वह सुकून की नींद सो जाता है। बेटा, आज आने में इतनी देर कैसे हो गई? मैं कब से तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। और आगे बढ़कर जेके का माथा चूमती हैं। अरे माँ, आपको कितनी बार कहा है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी इतनी फिक्र मत किया करें। आपने अपनी दवाइयाँ ली या नहीं? वो प्यार से कहता है। ये जेके की खाला हैं। जेके की वालिदैन की मौत के बाद उन्होंने माँ बन के जेके को पाला है, इसलिए जेके इन्हें माँ कहता है। हाँ बाबा, ले ली हैं। आखिर मेरे लिए इतने परेशान क्यों होते हो? मामूली सा टेम्परेचर ही तो है। तुम तो ऐसे मेरी फिक्र करते हो जैसे मैं मरने वाली हूँ। ओह माँ, आप हमेशा ऐसी बातें क्यों करती हैं? ये कहते ही वो उनकी गोद में सर रख कर लेट जाता है। वो नरमी और प्यार से जेके के बाल सहलाने लगती हैं। जेके, मुझसे एक वादा करोगे? वादा? कैसा वादा? अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम वापस अपने चाचा के पास चले जाना। इसकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वो आंसुओं को छुपा लेता है। कौन से चाचा? वो जो आपके शौहर थे, या वो जिन्होंने आपको छोड़ दिया अपनी अना की खातर? कभी आपका साथ नहीं दिया। मैं चाह कर भी भूल नहीं सकता कि उन्होंने आपके साथ क्या क्या किया था। जेके, मेरे बच्चे ऐसा नहीं कहते। और उन्होंने तुम्हारे साथ तो कभी बुरा नहीं किया। तुम्हें तो हमेशा उन्होंने अपना बेटा ही माना है ना। और तुम्हारी ये नफरत ना तो तुम्हारे चचा बर्दाश्त कर पाएंगे और ना ही ताई। आह, इसकी तो बात भी मत करें। भूल गया है वो मुझे। 17 साल बहुत लंबा अरसा होता है, और इन 17 सालों में एक बार भी उसे मेरी याद नहीं आई। मगर जेके, आपको शायद मालूम नहीं कि मैं जब भी उसे कनाडा कॉल करता था, वो मेरी आवाज़ सुनते ही कॉल बंद कर देता था। आह, मानता हूँ वो मुझसे हद से ज़्यादा नफरत करता है, और अब तो मुझे इससे डर लगने लगा है। आप आप प्लीज़ मेरे सामने इसकी बात मत किया करें। बेटा, तुम कुछ भी कहो, लेकिन है तो वो तुम्हारा हस्बैंड ही ना। और तुम्हारा इसके साथ निकाह हुआ है। चाहे तुम दोनों इस तल्लक को मानो या ना मानो, लेकिन ये निकाह तुम्हारी भलाई के लिए करवाया गया है, और इस हक से तुम इसके हो जब तक वो तुम्हें या तुम इन्हें तलाक नहीं देते। हाँ, ऐसे होते हैं हस्बैंड। इसे तो ये भी पता नहीं होगा कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गया। उसे तो शायद इस बात का भी इल्म नहीं कि वो आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाता और बोलते बोलते रुक जाता है। खैर, मैं सोना चाहता हूँ। मुझे मजीद इस मौजू पे कोई बात नहीं करनी। ये कहते ही वो खुद पर कंबल ओढ़ लेता है। खाला इसके लिए थोड़ा अफसरदा महसूस करती हैं और कमरे की लाइट बंद करके चली जाती हैं। इनके जाते ही वो उठकर बैठ जाता है और बिस्तर से टेक लगा लेता है। माँ, आप अब तक उसे जान नहीं सकें। जिस दिन भी मैं इसके सामने आया, वो मुझे जान से मार देगा, और वो हक रखता है मेरी जान लेने का। मैंने जो इसके साथ किया है, इसके बाद उसे चाहिए कि वो मुझे तड़पा तड़पा के मारे। ताई, प्लीज़ वापस आ जाओ। तुम्हारी माँ को तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। मेरे पास वक़्त नहीं है ताई, इससे पहले कि मेरी सांसें मेरा साथ छोड़ दें। अपनी माँ को अपनी दुनिया में ले जाओ ताकि मैं सुकून से मर सकूँ। इसकी आंखें नम हो जाती हैं। ताई, वापस आओ और अपनी सब जिम्मेदारियों से मुझे आज़ाद करो। मुझे जाने से पहले तुम्हारी नफ़रत से आज़ादी चाहिए। मैं ऐसे नहीं मरना चाहता। वो हल्का सा मुस्कुराता है। जब तक तुम मुझे नफ़रत से आज़ाद नहीं करोगे, मुझे मौत भी नहीं आएगी। मेरी मौत भी तुम्हारे आने की मुंतज़र है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। आओ और मुझे सुकून दो ताकि मैं पुरसुकून हो सकूँ। आज की सुबह वो मामूल से जल्दी उठता है, बिस्तर बनाता है, खिड़कियाँ खोल कर इनसे बाहर झांकता है। आंखों में आज भी वही उदासी झलक रही होती है। वो लंबी सांस लेता है। काश ये सब खत्म हो जाए, मैं जो सोच रहा हूँ सब वैसा हो। ये सोचते हुए खाना बनाता है और फिर दफ्तर निकल जाता है। वो दफ्तर आते ही अपने मामूल के कामों में मसरूफ हो जाता है। कैसे हो जेके? आज कुछ ज्यादा जल्दी आ गए। अभी तो काफी वक्त था।
وہ اس کے برابر والی ٹیبل پر بیگ رکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ وہ آج زیادہ جلدی آنکھ کھل گئی تھی اور ایک لنچ باکس ایس کے کو دیتا ہے۔ لے لو، تمہارے لیے ہے۔ وہ اس کی میز پر لنچ باکس رکھ کر اپنا کام کرنے لگتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ خوشبو تو بہت اچھی ہے۔ تمہارا ناشتہ ہے، مجھے پتا ہے کہ آج بھی تم نے ناشتہ نہیں کیا ہوگا۔ وہ لنچ باکس پکڑتا ہے اور ایک نظر جے کی طرف دیکھتا ہے۔ تم سچ میں بہت اچھے انسان ہو، میں بہت لکی ہوں کہ مجھے تم جیسا دوست ملا۔ یہ کہتے ہی وہ جے کے گلے لگ جاتا ہے۔ آرام سے، آرام سے۔ اچانک اس کی نظر اس کے ہاتھ پہ جاتی ہے جہاں پٹی بندھی ہوتی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے پوچھتا ہے، یہ تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا؟ کچھ نہیں، ہلکی سی چوٹ لگ گئی ہے۔ یہ ہلکی سی ہے؟ تم نے ڈاکٹر کو چیک کروایا؟ اس کو جے کے کا فکر کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ ابھی بھی اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے کھڑا تھا۔ اوہو، آتے ہی لو برڈز شروع ہو گئے۔ وہ ایک پینسل اٹھا کر اسے ہلکے ہاتھ سے مارتا ہے۔ ہم کوئی لو برڈز نہیں ہیں، ہم بس اچھے دوست ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اس کو جے کے کا اچانک ہاتھ چھڑانا برا لگا تھا۔ اوکے، میں تو بس چھیڑ رہا تھا تمہیں۔ ہاں سچ، تم لوگوں کو پتا چلا ہمارے نیو CEO کا آج دفتر میں پہلا دن ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ وہ بہت اسٹرکٹ ہیں، اور ہاں، مزے کی بات تو یہ ہے انہوں نے اپنی ساری زندگی کینیڈا میں گزاری ہے۔ اوہ سچ میں؟ وہ دفتر کی گوسپ میں انٹرسٹ شو کرتا ہے۔ اور ہاں، سنا ہے کہ وہ اتنے ایمبیشنس ہیں کہ آج تک انہوں نے جس چیز کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اسے بلا جھجک پا لیا۔ ان کی ڈکشنری میں ہار نام کی کوئی چیز نہیں، مانو جیسے انہیں ہارنا آتا ہی نہیں۔ اور ہاں، سب سے ضروری بات، وہ اتنے چارمنگ ہیں کہ لڑکیاں تو ان کے پیچھے پاگل ہیں۔ پاگل؟ وہ ایکسائٹڈ ہو کر کہتا ہے۔ پاس بیٹھی ایک امپلائی جو کب سے ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہے، چارمنگ والی بات پہ اس کی کان کھڑے ہوتے ہیں اور وہ فلرٹی وے میں کہتی ہے، ہائے، یہ تو سچ کہا آپ نے۔ اب وہ ہیں ہی اتنے ہینڈسم، گڈ لکنگ، اف، اور اتنے چارمسٹک کہ کوئی بھی لڑکی آسانی سے اپنا دل ہار بیٹھے۔ ان کو دیکھتے ہی ان پر دل آ جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ بہت بہت زیادہ امیر ہیں۔ لیکن پھر بھی ابھی تک سنگل ہیں۔ اگر میں ان کی جگہ ہوتا نا تو سب سے پہلے شادی ہی کرتا، وہ منہ بنا کے کہتا ہے۔ تبھی تو تم ان کی جگہ پہ نہیں ہو۔ ہاں، وہ زور زور سے ہنسنے لگتی ہے۔ ویری فنی، وہ چڑ جاتا ہے۔ مگر کچھ بھی ہو، کوریا کی لڑکیاں اتنی حسین ہیں کہ وہ ایک پل میں اپنا دل کھو بیٹھیں گے، کیوں ہے نا چیکی؟ پتہ نہیں، جو کب سے کمپیوٹر پر اپنی فائلز کھولے کام کر رہا تھا، اس ساری گفتگو میں زیرو انٹرسٹ شو کرتا ہے اور اس لڑکی کو بھی ایک کولڈ سا جواب دیتا ہے۔ اف، تم تو بہت ہی بورنگ ہو۔ دیکھو، تم جے کے کو کچھ مت کہنا، اکیلا چھوڑ دو اسے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر روز تمہارے لیے مزے کے کھانے لے کے آتا ہے۔ You have got a free server now، وہ کہتے ہی ہنسنے لگتی ہے۔ کچھ دیر بعد CEO کمپنی کے بیسٹ امپلائیز کی میٹنگ بلاتا ہے۔ جے کے بیزی ہوتا ہے اس لیے میٹنگ اٹینڈ نہیں کر پاتا۔ CEO ایک نظر سب کے چہروں پر ڈالتا ہے لیکن اسے جے کے کہیں نظر نہیں آتا۔ وہ ایک فارمل سا انٹروڈکشن دے کر اپنے آفس میں چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ اپنے مینیجر کو بلاتا ہے۔